So guys, nagrarambulan yung mga kalapati namin dito. Wait lang, papakita ko sa inyo para maniwala kayo. Puti at saka black yung kami guys. Ito guys, oh. Nagrarambulan to kanina guys, oh. Ito, nagrarambulan, oh. Ayan, nagrarambulan tong dalawang ito guys, oh. Yan, ito, nagrarambulan to. Yan, ito ba guys? Ayan na yun. O, tignan mo. Kanina nagrarambulan yung mga yan. Dito. Ayun. Ayun, nagrarambulan yan guys. Kanina nagrarambulan yan mga guys. Guys, lagay natin dito guys. Ayan guys, nagrarambulan yung mga yan guys. Kanina. Sarado natin guys. Diba, nagrarambulan yan guys. Yan guys. Yan guys, guys, ayun na guys, nagrarambulan guys, guys, narambulan natin guys. Tantado na guys, guys, narambulan, kita nyo naman, di ba guys? Nagrarambulan guys, diba? Guys, panis, rarambulan guys. Nagrarambulan guys. Kita mo na yan, nagrarambulan na yan. Kita mo na yan, nagrarambulan na. Bang! Nahulog na sila, kakarambulan guys.
Nakarambulan nila guys. Nahulog na sila. Akyat natin guys. Wait lang. Yusin ko lang tong camera. Guys. Yan. Akyat natin sila guys. O, kita mo na yan, nagrarambulan yung mga kalapati natin na. So guys, ito yung ayun guys, nagrarambulan ulit guys. Kanina pa yung nagrarambulan guys. Pati sa loob nagrarambulan yan. Wait lang guys, wait lang. Pasok natin to. Okay, pasok. Ayan guys, guys, rarambulan sila guys. Diba, so guys, dito na nagtatapos ang ating vlog. It's bye-bye. Bye guys. Bye-bye. Bye na guys. Bye-bye.